हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज আমরা ক্রিকেট বীজ বানাবো। ধান পাতারে ধান কাটিয়ে আছেন, জোনটাই বানাই ওটা কাটা আদা হয়ে গেলে তো সাইডেরগুলা কাটিয়ে তোরা দেখে থাকো। এই আমরা পিসটা বানাবো। এই যে নাড়া উঠাইছি এখন এতনাটা আর এখন ইয়া পিসটা ছুলি করে সাফা করে দিব। তোরা লাস্ট तक देखते হবে छुलबो আমরা। अभी ये देखो नाड़ा उठा रहा है। नाड़ा उठा के साफा करने के बाद अभी नाड़ा काट रहे गाइस। नाड़ा साड़ा काटी कने छुला छुली হবে। এই যে নাড়া কাটি আছেন লগলা এইগুলাকে নাড়াগুলাকে কাটি জ্বলা দিবই পিছে ছুলি কনে লাস্ট तक দেখতে হবে। ফাইনালি গাইস সন্ধ্যার কমপ্লিট করতে নাই পারলেন, বাচ্চি গেলে কালি এখন সান হয়ে যাচ্ছে। তো এখন গরু বানতে লাগবে, কালি ভিডিও পাবে। তোরা কেতনাটা বাচ্চি ওটা দেখা যায়। এই যে দেখিলো এতনাটা করেছেন আর এতনাটা বাচ্চিছে, কালি এতনাটা করতে বাকি আছে বারু। কালি প্লাস ব্লক পাবে। গ্রাউন্ডটা দেখা যায় ভালসে। এরা এদিকে দেখা যায়। পিচটা তো দেখতে এরকম বড়িয়া লাগছে, খেলতে মন করছে বারু। নেক্সট ব্লগ নাই, কালি ভিডিও पावे। इतना के लिए लास्ट वीडियो। मेरा दोस्त अभी मिट्टी ले रहा है, इधर में डालेगा। এখন যাচ্ছি আমরা ঘর। ফাইনালি গাইস আমরা এখন ঘর যাচ্ছেন। তো কালি ভিডিও পুরো লাস্ট तक দেখবে, কালি ভিডিও পাই যাবে। বাই বাই গাইস। আজি ছলিকনে মিলাছেন, অলপ মিলিছে বারু, পানি সানি দি কেনে মিলাইছেন। আজ তো নাই হবে পিচ, কালি দেখা যাবে কারো। ये धर्मस मारिया है, ये छुलते लगे जाइए हमें मिलाते। फाइनल गाइस अंदर क्रिस्टरा हो गेल। तो तोरा देखते पारो किरकम हो गेल। तो तोरा कमेंट करी बोलबे किरकम हो क्रिस चुला किरकम हो तोरा बोलबे। पूरा कंप्लीट ना होइछे एतना के लिए लास्ट वीडियो। तो क्रिस किरकम हो कमेंट करी जानाबे। तो लास्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉगे पाबे किरकम हो पूरा ओपनली हो गेल तोरके देखाबो हमरा। लाइक कमेंट करबे, सब्सक्राइब कर रखबे। नेक्स्ट ब्लॉगे पूरा कंप्लीट हो जाबे तोरा देखा पाबे।